नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज प्रथम प्रश्न होउछि बड़देवजीउ मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि केन्द्रापड़ा। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न महिमा धर्मर प्रधान पीठ केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि जोरंदा, जोउटा कि ढेंकानाल जिल्ला रे अवस्थित। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न आखंडलमणि मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि आरडी, जोउटा कि भद्रक जिल्ला रे अवस्थित। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि पुरी। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न गोपीनाथ मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि साखीगोपाल, जोउटा कि पुरी जिल्ला रे अवस्थित। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न लिंगराज मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि भुवनेश्वर। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न सारला मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि कनकपुर, जोउटा कि जगतसिंहपुर जिल्ला रे अवस्थित। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न चर्चिका मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि बांकी, जोउटा कि कटक जिल्ला रे अवस्थित। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न छतियाबट मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि छतिया, जोउटा कि जाजपुर जिल्ला रे अवस्थित। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न बिरजा मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि जाजपुर। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न महाविनायक मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि चंडीखोल, जोउटा कि जाजपुर जिल्ला रे अवस्थित। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न राजा रानी मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि भुवनेश्वर। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न केदार गौरी मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि भुवनेश्वर। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न भगवती मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि बाणपुर। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न बरुणेई मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि खर्दा। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न नीलमाधव मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि कंटिलो। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न मुक्तेश्वर मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि भुवनेश्वर। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न राम मंदिर केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर होउछि भुवनेश्वर। एबे देखिया परवर्ती प्रश्न तारा तारिणी पीठ केउठी अवस्थित। तेबे फ्रेंड्स
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଯୋଉଟା କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଣପୁର, ଯୋଉଟା କି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ, ଯୋଉଟା କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କପିଳାସ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କପିଳାସ ପର୍ବତ, ଯୋଉଟା କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଗିରି, ଯୋଉଟା କି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚକାପାଦ, ଯୋଉଟା କି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭବାନୀପାଟଣା, ଯୋଉଟା କି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘଟଗାଁ, ଯୋଉଟା କି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ।